سوف نرى في هذا التركيب التجريبي تركيب الفاي-فيان. Donc c'est-à-dire un circuit va-et-vient qui comporte deux interrupteurs va-et-vient, c'est-à-dire interrupteur A 3 positions, voilà, يعني ثلاثة ديال المواضيع, une pile, voilà, une lampe. Donc c'est un modèle, c'est un schéma qui représente le circuit va-et-vient, c'est-à-dire بالنسبة للكلام première année collège ممكن يديروا هذا المونتاج هذا facile à faire sans risque d'utiliser la tension 220 du secteur. Donc c'est-à-dire ممكن كلام يطوروا la notion du circuit électrique simple, c'est-à-dire le circuit qui comporte une pile, une lampe et un interrupteur et des fils. Donc il faut développer ce circuit pour faire par exemple ce montage là. Alors voilà, on va monter ou bien réaliser ce montage de deux interrupteurs va-et-vient. Donc c'est l'interrupteur va-et-vient qui comporte 3 positions ou bien 3 ports, hein. Voilà le phase, voilà le neutre du secteur, voilà la lampe et les fils. Donc dans ce montage là, on va utiliser la pile plate qui va donner une tension de 4,5 volts. Voilà par exemple le plus et voilà le moins. Alors الهدف ديال تركيب الفاي-فيان او الاكواسير، دونك الهدف ديالو هو التحكم في الاضاءه ديال المصباح، ديال هذا المصباح هذا عن طريق قاطعين. اذا كيف ما كتلاحظوا في لا شامبر تلقاو دوز انتيريبتور تيتحكموا لينا في ليكليراج دون لامب. Donc on va commencer de réaliser ce montage là. Donc غادي نشوفوا هنا لا بيل. دونك غنطلقوا من لا بيل، غندخلوا للمصباح وغادي نمشيو من المصباح وغادي نمشيو لا بورن اللي هي في الميليو، ها هذه اللي في الميليو، وغادي نمشيو من هنا من لا بورن الاخرى ديال الجينيراتور، غادي نمشيو لا بورن اللي في الميليو هي هذه. غادي نمشيو كذلك نشوفوا هاد البور هذا اللي كاين في الجانب، نربطو مع البور اللي كاين المماثل ديالو في الجانب الاخر. غادي نشوف كذلك غنربطو المربط اللي كاين في الجانب الاخر مع المربط المماثل له في التركيب الاخر. اذا كيف ما كتلاحظوا دونك اشتعال المصباح. اذا بطبيعه الحال خاص تكون عندنا الملائمه ديال التوتر الاسمي للمصباح مع التوتر الاسمي للعمود. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا لكي لا يجب اتلاف هذا المصباح، وبالتالي المصباح مشتعل يمكن اطفاؤه من هذا القاطع واشعاله كذلك، ويمكن إطفاء هذا المصباح من هنا وإشعاله كذلك من هنا، وبالتالي في أي موضع من الغرفة يمكن إطفاء هذا المصباح. إذا نتمنى أن التلاميذ الأعزاء يستفدوا من هذا التركيب هذا ويديروه في الدار، pourquoi pas، راه سي فاسيل à faire. Donc le montage, ce montage électrique donc qui nous permet d'éteindre ou d'allumer une lampe ou tout appareil, يعني ماشي la lampe, tout appareil donc électrique à partir de deux interrupteurs. Par exemple ici on a appliqué sur la lampe, par exemple chaque interrupteur au bout d'un couloir pour une même lampe d'éclairage. Donc نتمنى
انكم استفدتوا من هذا التركيب التجريبي. اللي بغى يستعملوه دونك هنا بالنسبه لو سيكتور كنديروه في لا شامبر، كنستعملوه ب اون لامب دو qui va fonctionner avec une tension de 220. نتمنى انكم استفدتوا من هذه لا فيديو هذه، وشكرا على انتباهكم.